एक्टिव मुडत नामी परिছে এতিয়া কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধী। ৰাহুল গান্ধীয়ে এতিয়া সদন কপাইছে, অসমৰ দেশৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ বুজ লৈছে, অসমৰ বান পৰিস্থিতি আৰু মণিপুৰৰ গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ ইত্যাদি দেশৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ বুজ লৈ এতিয়া সদন কপোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধী এবাৰ সাজু হৈছে বিজেপিৰ দখলত থকা বিজেপিৰ দুৰ্গ হিচাপে খ্যাত গুজৰাট কপাবলৈ। গুজৰাটলৈ যাব এবাৰ কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধী আৰু তাৰ পাছতে গুজৰাটত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে কাম আৰম্ভ কৰিব, প্ৰচাৰ অভিযান চলাব আৰু তাৰ পাছতেই এতিয়া বিজেপিক কঠোৰ সমালোচনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকী। আমি অবিস্তাৰে খবৰটো লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম। এক্টিভ মুডত নামি পৰিছে বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধী। ৰাহুল গান্ধী এতিয়া এক্টিভ মুডত নামি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এক নতুন ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীক। অসমৰ বান কিংবা মণিপুৰৰ সংঘৰ্ষ সকলোতে সৰব হৈছে এতিয়া ৰাহুল গান্ধী। দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমস্যাৰ বুজ লৈছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমস্যাৰ বুজ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু মঙলবাৰে মণিপুৰৰ পৰা পোনে পোনে গৃহ সমষ্টি ৰায়বেৰেলীত উপস্থিত হৈ ৰাহুল গান্ধী মণিপুৰৰ পৰা ৰায়বেৰেলীলৈ আহে আৰু সদনতো চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সক্ৰিয় ৰূপ লৈছে এতিয়া ৰাহুল গান্ধীয়ে। আৰু চৰকাৰক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। ৰাহুল গান্ধীয়ে এতিয়া চৰকাৰক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আৰু বিজেপিৰ দুৰ্গ কপাবলৈ এবাৰ গুজৰাটো ভ্ৰমণ কৰিব ৰাহুলে। গুজৰাটলৈ যাব এবাৰ ৰাহুল গান্ধী। এক্টিভ মুডত নামি পৰিছে বিৰোধী দলপতিগৰাকী। ৰাহুল গান্ধীক এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক্টিভ মুডত। আৰু সদনত বিৰোধী দলপতি হিচাপে দায়িত্ব লোৱাৰ পাছতেই এক্টিভ মুডত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেদৰে ৰাহুল গান্ধী। অসমৰ বান মণিপুৰৰ সংঘৰ্ষকে ধৰি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমস্যাৰ বুজ লৈছে ৰাহুলে। আৰু মণিপুৰৰ পাছত আজি পোনে পোনেই গৃহ সমষ্টি ৰায়বেৰেলীত মঙলবাৰৰ দিনটোত গৃহ সমষ্টি ৰায়বেৰেলীত উপস্থিত হয় আৰু তাৰ পাছতেই হনুমান মন্দিৰত আৰতি কৰি বিৰোধীক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু সমান্তৰালভাৱে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি শীঘ্ৰেই গুজৰাট ভ্ৰমণ কৰিব ৰাহুল গান্ধীয়ে। গুজৰাটলৈ যাব ৰাহুল গান্ধী। সদনত প্ৰধানমন্ত্ৰীক গুজৰাটত বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ জয়ী হ'ব বুলি সাৱধানবাণী শুনাই থৈছে ইতিমধ্যে ৰাহুল গান্ধীয়ে। আৰু তাৰ পাছতেই ৰাহুল গান্ধীয়ে এতিয়া গুজৰাটত গৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব। বিজেপি দুৰ্গ কপাবলৈ এনেদৰে গুজৰাটলৈ যাব বা হুংকাৰ দিছে ইতিমধ্যে ৰাহুল গান্ধীয়ে। ৰাহুল গান্ধীয়ে কি কৈছে, দেশৰ বিভিন্ন সমস্যা এইসমূহৰ সন্দৰ্ভত বিজেপি চৰকাৰক কেনেদৰে সমালোচনা কৰিছে কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকীয়ে বা বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে, সেই মন্তব্য আমাৰ হাতত আছে। আমি মন্তব্য আগবঢ়োৱাৰ চেষ্টা কৰিম। नरेंद्र मोदी बैठे हैं, उनकी पूरी टीम बैठी है उनके सामने। मैं आपको इंटरनल बात बता रहा हूं, उनमें से कोई नरेंद्र मोदी को नहीं चाहता, मगर कोई नहीं चाहता। मतलब पूरी लीडरशिप टीम देख लो, आगे बैठी है। मैं बता रहा हूं आपको, अंदर की बात बता रहा हूं, इनसाइड ट्रैक दे रहा हूं। कोई नहीं चाहता, मगर दम नहीं है, डरते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जैसा लीडर कांग्रेस पार्टी में होता, पूरी कांग्रेस पार्टी खड़े हो जाती, कहती है नहीं हम डरते नहीं है, हटो यहां से। मगर उनकी पार्टी में दम ही नहीं है, उनके कार्यकर्ताओं में दम नहीं है। आप देखो ना, एक आदमी खड़ा है वहां पे, सबकी हवा निकल गई। मतलब कार्यकर्ताओं की हवा निकल गई, आरएसएस की हवा निकल गई, सारे लीडर्स की हवा निकल गई। सच बोल रहा हूं ना। और हमारे मतलब छोटा कार्यकर्ता होता है, टाइगर होता है, आता है कांग्रेस प्रेसिडेंट के सामने, आता है राहुल गांधी के सामने, आता है, कहता है भैया मेरे दिल में ये बात है, आपको ना लगे मैं तो बोल रहा हूं। तो ये है कांग्रेस पार्टी। पार्लियामेंट में मैं यहां बैठता हूं, यहां पे अयोध्या के एमपी बैठते हैं, देखा आपने उनका चेहरा, इंडिया गठबंधन के हैं, है ना। मैंने उनसे पूछा कि भैया आप मुझे एक बात समझाओ, ये बीजेपी ने अपनी पूरी पॉलिटिक्स अयोध्या की पॉलिटिक्स थी। चुनाव के पहले इन्होंने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया,
राम भगवान को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की, मीडिया में फैला दिया। मैंने उनसे पूछा, भैया एक बात बताओ, ये हुआ क्या कि उन्होंने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया और इंडिया गठबंधन अयोध्या में चुनाव जीत गया? ये हुआ क्या? और मुझे जवाब उन्होंने दिया, मैं ये जवाब आपको देना चाहता हूं। उन्होंने कहा, राहुल जी, मुझे पता लग गया था, तकरीबन 6 महीने पहले मुझे पता लग गया था कि मैं अयोध्या से लड़ूंगा, और जिस दिन मुझे पता लगा उस दिन मुझे यह भी मालूम था कि मैं सिर्फ लड़ूंगा नहीं, इंडिया गठबंधन अयोध्या से जीतने जा रहा है। मैंने कहा कि आपको कैसे मालूम? पूरी देश में, मीडिया में, सब जगह राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, तो आपको कैसे मालूम? उन्होंने कहा कि राहुल जी, जब मैं अयोध्या में लोगों से बात करता था तो मुझे अयोध्या के लोग सिर्फ 2-3 चीजें कहते थे। पहली बात कहते थे कि अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए, क्लीन अप करने के लिए बहुत सारे लोगों से जमीन ली गई, बहुत सारे लोगों की दुकानें, घर तोड़े गए, और आज तक जिन लोगों के घर छीने गए, तोड़े गए, दुकानें तोड़ी गई, आज तक उनको नरेंद्र मोदी जी ने कॉम्पनसेशन नहीं दिया। पहली बात, जहां भी वो जाता था लोग उनसे कहते थे, हमारी जमीन छीनी गई, सरकार ने हमें मुआवजा नहीं दिया। दूसरी बात, अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, बड़ा एयरपोर्ट, जमीन किसकी गई? अयोध्या के किसानों की जमीन गई। आज तक उनको सही मुआवजा नहीं मिला। और तीसरी बात इन्होंने बताई मुझे, तीसरी बात, राहुल जी, अयोध्या की जनता को बहुत गुस्सा आया जब उन्होंने देखा कि राम मंदिर के इनॉग्रेशन में अयोध्या का एक भी व्यक्ति नहीं था। यह कारण थे। मगर मैं आपको यह कहानी क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो मूवमेंट